आपको अवगत करना चाहते। 2022 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा नेशनल कैंपेन लॉन्च किया था। तो इस बार हम 5वां एडिशन जो हर घर तिरंगा का 9 से 17 अगस्त 2026 में मनाया जाएगा। इस साल का थीम है कॉमेमोरेशन ऑफ 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो इसके तहत हमारे राज्य के सभी नागरिक इसमें अंश लेंगे। सभी घरों पे और सरकारी कार्यालयों में नेशनल फ्लैग होइस्ट किया जाएगा और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है और हमारे पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड जितनी हमारी संस्थाएं हैं या मेमोरियल है, ये सबको इसके अंतर्गत कनेक्ट किया जाएगा। तो राज्य स्तर पे कार्यक्रम 11 अगस्त 2026 को होगा उज्जैनता पैलेस में, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे और साथ साथ सभी जिलों में भी अलग अलग मंत्रियों को इसका दायित्व दिया जाएगा। और जैसे कि तिरंगा रैली हो, एग्जीबिशन, तिरंगा कंसर्ट भी होगा शाम को उसी दिन, बाइक रैली, साइकिल रैली, ब्लॉक पंचायत स्तर पे। तो यहाँ पे अगरतला में जो तिरंगा एग्जीबिशन और तिरंगा कंसर्ट होगा वो 11 तारीख को शाम को रविंद्र शतवार्षिकी भवन में होगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाले हर घर तिरंगा 5वें एडिशन में आप सभी सहभाग ले। तो मेरे सहयोगी श्री बिंबिसर भट्टाचार्य जी डायरेक्टर आई से आपको इसके बारे में और अवगत करेंगे। एक्चुअली हमारे सेक्रेटरी सर तो ऑलरेडी डिटेल्स बोले दिएছেন। तो তার মধ্যে যেটা হচ্ছে আবার একটু রিপিট করছি, 9 থেকে 17 আগস্ট পর্যন্ত এই বছর আমরা হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপিত করব। শুধু রাজ্য নয়, রাজ্যের পাশাপাশি সমস্ত জেলাতেও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি যেটা এটা 5th এডিশন হবে, স্যার অলরেডি বলেছেন। তো সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন রাজ্যের প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পতাকা তোলার পাশাপাশি এই দিনে আমাদের যারা গভীর দেশপ্রেম জাগ্রত করা, পতাকার প্রতি ব্যক্তিগত বন্ধন গড়ে তোলা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, এই অংশ হিসাবে বেশ কয়েকটা কার্যক্রম থাকে। তিরঙ্গা র্যালি থাকবে, তিরঙ্গা কনসার্ট থাকবে, দেন আমাদের এক্সিবিশন থাকবে, রঙ্গোলি আমরা করব, ট্রাইকালার লাইটিং থাকবে, বাইক সাইকেল র্যালি হবে ডিস্ট্রিক্ট ব্লক পঞ্চায়েতে। সবচেয়ে বড় কথা যেটা হচ্ছে এখানের মধ্যে বিভিন্ন স্কুল, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর থেকে তারা উদ্যোগ নিচ্ছে। স্কুলের স্টুডেন্ট, ইউথ, এনজিও যারা আছেন তারাও অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবেন। এবং আগামী 11ই আগস্ট আমাদের এখানে রাজ্যভিত্তিক হবে কর্মসূচি। আমাদের সিএম স্যার তাকে ফ্ল্যাগ অফ করবেন এবং পরবর্তীকালে এটা আগরতলার যে জায়গাগুলোর নামগুলো বলে দিই, সেটা হচ্ছে উজ্জয়ন্তী প্রাসাদের সামনে থেকে শুরু করে আমাদের কামান চৌমনি, পোস্ট অফিস চৌমনি, প্যারাডাইস চৌমনি হয়, আইজিএম চৌমনি, দেন আমাদের আরএমএস ক্রসিং হয়ে রবীন্দ্র ভবনে আসবে। রবীন্দ্র ভবনে এখানে এক্সিবিশন থাকবে এবং পরবর্তীকালে এখানে একটা কনসার্টের আয়োজন করা থাকবে। দেন স্যার যেটা বলেছেন সবার প্রতি না, 9 থেকে 17 পুরো হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে নেওয়া হবে, আমাদের এখানে নেওয়া হবে। 11 তারিখ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি রাজ্য ভিত্তিক হর ঘর তিরঙ্গা র্যালি। এই তিরঙ্গা র্যালি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাবে রবীন্দ্র ভবনে, ওইখানে হচ্ছে কি এক্সিবিশন, ওইখানে হচ্ছে কনসার্ট। এক্সিবিশন চলবে 17 পর্যন্ত, যেটা 11 থেকে স্টার্ট হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। একটা বিশেষ গত বছর আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন জায়গায়, স্যার গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে তিরঙ্গা একটা সময় এমন হয়ে যায়, তিরঙ্গার এতটা অবমাননা হয়, অনেক সময় খালি বিড়ে পাওয়া যায়, রাস্তায় কিনারে পাওয়া যায়। যদি এমনটা হয় যে কোনো একটা সংস্থা ওইখানে তিরঙ্গা লাগিয়েছিল, তারপরে এটার অবমাননা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অ্যাকশন নেওয়া হবে কিনা? যদি এমনটা हम लोग सभी को इसके बारे में सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि नेशनल फ्लैग के लिए नेशनल फ्लैग कोड है, वो उसका सभी पालन करें, सम्मान करें। और नेशनल फ्लैग कोड का यदि
कहीं उल्लंघन होता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी ने नेशनल फ्लैग कोड का सम्मान करें, यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद। আচ্ছা আরেকটা জিনিস মনোরবার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ডিস্ট্রিবিউট করা হতো দূরদর্শন সহ वो भी हम लोग करेंगे। अभी हमारे स्टेट में पहले तो हम लोग बाहर से लाए थे, लेकिन अभी स्टेट में इतना प्रोडक्शन हो रहा है, विशेष करके हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वही स्वयं पूर्ण है, और हमने इस बार थोड़ा सा रेट भी बढ़ा दिया है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 साइज का जो फ्लैग है वो सप्लाई करने के लिए जो हमने डिमांड लिया था, वो डिमांड देखते हुए हमारे राज्य में ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ही हम लोग फ्लैग सप्लाई कर पाएंगे।